فرماندے نے غفور صاحب دا پیا اس تو بعد جی ٹھیک ہے ٹھیک ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. حاضرین مجلس، احباب گرامی، سامعین و سامعات، سیرت امام الہدیٰ کانفرنس کے سٹیج سے آپ کتاب و سنت کی دعوت سن رہے ہیں. کانفرنس کا عنوان 3 لفظوں کے ساتھ مجھے اور آپ کو دعوت فکر دے رہا ہے. سب سے پہلے یہ پتہ ہونا چاہیے کہ دنیا میرے اور آپ کے لیے جب پیدا ہوتے ہیں تو بالکل نئی ہوتی ہے. اس کے رنگ، اس کے رشتے، اس کی راہیں ہمیں پوچھ پوچھ کے پتہ چلتی ہیں. جانا کدھر ہے، منزل کون سی ہے. اگر کوئی رہنما اچھا مل جائے تو منزل تک پہنچنا آسان ہو جاتا ہے. والدین اچھے مل جائیں تو بچپن، جوانی اور بوڑھاپا میرا رب پاکیزہ بنا دیتا ہے. آپ اور میں اس سیارے کے لوگ نہیں ہیں، ہم کہیں اور سے آئے ہیں اور ہم سب کو ادھر ہی واپس جانا ہے. ہمارا ہر قدم، ہر منٹ، ہر پل ہمیں ہمارے روٹ پہ قبرستان کی طرف لے کے جا رہا ہے. وہاں سے جیسے اس دنیا میں آئے ہیں ویسے ہی ڈال دیا جانا ہے. پیدا ہوتے ہوئے فطرتی طریقے سے سب سے پہلے دنیا میں بچے کا سر آتا ہے. فرمایا جب قبر میں اتارو تو قبر کے پاؤں والی سائڈ سے میت کا سر پہلے بھیجو، اور پھر اس جہان سے ہوتے ہوئے ہم نے اس پلینٹ پہ، اس سیارے پہ، اس جگہ پہ واپس لوٹ جانا ہے جہاں سے ہمیں اتارا گیا تھا. اگر رہنمائی کی رہنمائی میں چلے اور انہیں اپنا امام مان کے زندگی کو سنوار کے چلے تو انشاءاللہ جنت ہے. اگر اس ہدایت سے پھسل گئے
یا پھسلا دیے گئے یا کسی نے دھوکہ دے دیا، اصل چھوڑ کے نقل ہاتھ میں تھما دی، تو دنیا میں اگر ایک پلاٹ کے کاغذات جعلی ہوں تو رولا پھڈا بن جاتا ہے۔ اگر منزل پہ لے جانے والا رہنما ایجنٹ کوئی 2 نمبری کر جائے تو دنیا کے ملکوں کا سفر مشکل ہو جاتا ہے۔ یہ تو معلوم نہیں کتنے جزیرے، کتنی کہکشائیں، کتنے جہانوں کو کراس کر کے پہنچنا ہے۔ تو کانفرنس دعوت دیتی ہے کہ ہدایت بھی سمجھو اور ہدایت کا امام بھی سمجھو۔ اور یہ ممکن کیسے ہے کہ جب آپ ان کی سیرت کو پڑھیں گے کہ محبوب کی ادائیں کیا تھیں، جینے کا طریقہ کیا تھا، تو میرے محبوب کو اللہ نے خود کہا کہ اپنی قوم سے کہہ دو، قل ان صلاتی ونسکی ومحیایا ومماتی للہ رب العالمین۔ ہدایت اس چیز کا نام ہے کہ میرا قیام، میرے رکوع، میرے سجود، میرے تشہد، یہ نماز وہی بندہ پڑھ سکتا ہے جسے کل کی سوچ اور فکر ہوتی ہے، وگرنہ ٹھنڈی راتوں میں صبح اٹھ کے ٹھنڈے پانی سے وضو کر کے اللہ کے گھر میں آنا آسان نہیں ہے۔ ہدایت یہی ہے کہ تمہاری ہر ادا، ہر حالت صرف اللہ کے لیے۔ ہم بھی کھڑے ہوتے ہیں، دنیا بھی کھڑی ہوتی ہے۔ 2 کھڑے ہونے والوں میں فرق یہ ہے کہ رب کے سامنے رب کے لیے مخلص ہو کے کھڑا ہونا یا بندو کی وجہ سے بندو کے سامنے بندو کی داد لینے کے لیے کھڑے ہونے میں بڑا فرق ہے۔ ایک ہی گھر ہے اللہ کا، دونوں ہی آئے ہیں، دونوں نے وضو کیا ہے۔ ایک رب کو منانے آیا ہے اور دوسرا جوتے چرانے آیا ہے، ظاہر میں دونوں میں کوئی فرق نہیں، دل میرے رب کے علاوہ کوئی نہیں جانتا۔ نیت کے اوپر اور عمل پہ فیصلہ ہونا ہے، اور نیت اور عمل کو ہی سیرت کہتے ہیں۔ پیغمبر کی سیرت میں قیام بھی ہے، رکوع بھی ہیں، سجود بھی ہیں، تشہد بھی ہیں، نماز بھی ہے، زکوٰۃ، جہاد، صدقات بھی ہیں، قربانیاں بھی ہیں۔ زندگی کا ایک ایک پل بندگی میں ہے، موت کے لمحات میں اور سکرات میں بھی لا الہ الا اللہ، اللہ کی توحید ہے۔ یہ میرے پیغمبر کی سیرت۔ بھائیو، میری اور آپ کی ملاقات کا آج کا یہ عنوان، میں اس کو ایک نام دینا چاہتا ہوں، خود احتسابی۔ اپنا احتساب کرنا یہ بڑا اہم اور فکری عمل ہے، ہر بندہ نہیں کر سکتا۔ دنیا میں 2 بڑے مسئلے ہیں خود احتسابی کے راستے میں رکاوٹ۔ پہلی یہ سوچ کہ میں ٹھیک ہوں، ساری دنیا غلط ہے، اور دوسرا کہ میرے سے غلطی نہیں ہو سکتی، میرے غلط کو بھی صحیح مانا جائے۔ تو پہلے بنیاد میں ان 2 چیزوں کو جو غلط جڑ گئے ہیں، ہڈی غلط جڑ جائے نا ٹوٹنے کے بعد، تو اچھا پہلوان، اچھا ڈاکٹر وہ ہوتا ہے کہ جو ہاتھ سے، لمس سے، تجربے سے یا کم از کم ایکس رے سے یہ جان سکے، اور جاننے کے بعد ہمت رکھے کہ بتائے کہ بیٹا ہڈی غلط جڑ گئی ہے۔ جس کی ٹوٹی ہے اسے تو درد ہے، پتہ ہے، ساری دنیا صحیح چل رہی ہو، یہ لنگڑا کے چلے صرف اس لیے کہ ہڈی پراپر نہیں جڑی، اور یہ کہے کہ کوئی بات نہیں، لنگڑا کے چل لیں گے۔ تو ایسے بندے کو میں اپنے موضوع میں نہیں رکھ رہا۔ ہمارے آج کے موضوع میں، گفتگو میں، وہ بھائی شامل ہے کہ جسے درد بھی ہو، احساس بھی ہو کہ ہڈی ٹوٹی ہے،
یہ احساس بھی ہو کہ غلط جڑ گئی ہے، تو یہ بندہ خود کو پہلوان کے سامنے پیش کرے گا جو اس کی ہڈی کچی کرے گا، اور ہڈی کچی کرنا آسان نہیں ہے۔ پھر کچی کرنے کے بعد اسے توڑنا تکلیف دہ عمل ہے، توڑ کے پھر برابر جگہ پہ رکھ کے جوڑنا یہ ہر بندہ نہیں کروا سکتا، لوگ بھاگ جاتے ہیں۔ بھائیو، دنیا میں جب ہم آئے ہیں تو ہمیں جہاں جڑنا تھا وہاں سے ٹوٹ گئے ہیں۔ رحمان کے ساتھ جڑنا تھا، شیطان نے جال بچھا رکھے تھے، دعوت اس کی عام تھی، چیلنج لگا ہوا تھا کہ اللہ میں تیرے بندوں کو سامنے آ کے روکوں گا۔ بازار میں جب ہم جاتے ہیں، کئی دفعہ آپ نے نوٹ کیا ہوگا، باجی بچوں کے لیے صرف کوئی چھوٹی موٹی چیز لینے گئی ہے کھانے کی، اور دکانوں کے سامنے لوگ کھڑے ہیں، آوازیں دے رہے ہیں، باجی آ جاؤ کپڑا دیکھ لو، باجی آ جائیں یہ دیکھ لیں۔ تو کئی دفعہ ہوتا ہے کہ باجی بھول جاتی ہے کہ گھر میں بچے بھوکے ہیں، میں کچھ لینے آئی ہوں۔ دنیا کی چکا چوندھ میں، دکانوں کے حسن و جمال میں، بازار کی اس بھرپور رونق میں، اور بڑی پیار اور محبت پہ مبنی آوازیں، ان کو سن کے وہ بچوں کا جو دودھ لینے آئی تھی یہ ادھر ادھر کی چیزیں لے کے چلی جائے تو سمجھ لیجئے کہ وہ اپنے اصل ہدف کو، ٹارگٹ کو بھول گئی ہے۔ ہم کیا لینے آئے تھے؟ صرف بندگی۔ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ۔ یہ آیت آپ نے اہل علم سے کتاب اللہ کے اندر سے سن رکھی ہے۔ میرے آنے کا مقصد، میری زندگی کا مقصد صرف بندگی۔ لیعبدون کا معنی نماز روزہ حج زکوٰۃ نہیں ہے۔ لیعبدون، مجھے احساس ملے کہ میری ماں ہے، میرا باپ ہے، احساس ہو کہ ان دونوں نے میری بچپن سے خدمتیں کی ہیں، ہاتھ پاؤں چومے ہیں، مجھے یہ بدلہ لوٹانا ہے۔ ہل جزاء الاحسان الا الاحسان، نیکی کا بدلہ تو نیکی ہوتی ہے، میں کیا کرنے آیا ہوں؟ ہم یہاں آ کے بھول گئے۔ تو آج کی ملاقات انشاءاللہ جڑی ہوئی، ٹوٹی ہوئی غلط ہڈی، غلط مقام پہ جو جڑی ہے، میں نشاندہی بھی کروں گا کہ ٹوٹی کہاں سے، درد کا ادراک بھی انشاءاللہ کرواؤں گا، اور پھر غلط جڑ گئی ہے آپ کو خود محسوس ہوگا۔ اب اسے کچا کر کے توڑ کے صحیح جگہ پہ لانا ہے۔ اگر یہ جذبہ آج میں پیدا کر گیا اور سوچ اور فکر، تو انشاءاللہ بچے بھی بدلیں گے، جوان کی جوانی بھی چینج ہوگی، بزرگوں کی بزرگی کے اندر بھی انشاءاللہ ٹھہراؤ آئے گا، خود احتسابی۔ آئیے، سب سے پہلی چیز جو رحمان سے ہٹ کے شیطان نے اللہ سے دور کر کے ہمیں وہاں لگا دیا ہے، وہ یہی ہے۔ بھائیو، کسی بھی کمپنی کے موبائل کا چارجر ہٹا کے کوئی اور لگا دیں تو چارجنگ نہیں کر رہا ہوتا۔ اگر آپ کو رحمان سے ہٹ کے انسان اس معاشرے میں ہزاروں سال بھی جی لے اور نبی کا بیٹا بھی ہو، طوفانوں سے نہیں بچ سکتا، بھلے پہاڑوں پہ کیوں نہیں چڑھ جائے۔ عزت نہیں مل سکتی، بھلے عورت نبی کے بستر پہ کیوں نہیں لیٹ جائے۔ نوح علیہ السلام کی اور لوط علیہ السلام کی بیوی کی مثال سامنے، بیٹے کی مثال سامنے، ابراہیم علیہ السلام کے باپ کی مثال سامنے۔ عزت کس میں ہے کہ آپ چیک کریں کہ میں رحمان سے جڑا ہوا ہوں کہ نہیں۔ جو بندہ رحمان سے جڑا ہوا ہے
اسے اتنا احساس ہونا چاہیے کہ رب نے مجھے فرشتہ نہیں بنایا، میں انسان ہوں اور انسان خطا کا پتلا ہے، میرے اندر غلطی کا امکان ہے۔ سبحان اللہ کہنی بڑی سوکھی ہے۔ اپنے آپ نو ایک دفعہ یہ کہنا کہ میں غلط ہاں تے سب دے سامنے کہنا کہ پروفیسر ایک گل من کہ تو فرشتہ نہیں، تیرے اندر بھی سینکڑوں غلطیاں نے، لہذا اپنی غلطی نو انسان ہون دے ناتے من، تے جتھے غلط ہوئے بچہ بھی نشاندہی کرے تے من۔ ایک بات نوٹ کر لیں، پوری دنیا میں سب سے زیادہ غلطی کو ماننے والا وہی ہوتا ہے جو مصلی پہ امام ہوتا ہے۔ سیرت امام الہدا قرآن مجید پڑھ رہا ہے، 60 سالہ تجربہ ہے، مصلی پہ مصلی سنایا ہے، لفظ کی غلطی لگ گئی ہے اور پیچھے سے 10 سال کا بچہ لقمہ دیتا ہے کہ حضرت آپ کو مشابہ لگ گیا ہے، غلطی لگ گئی ہے۔ آپ یقین کریں یہ 60 سال کا پڑھا لکھا عالم بزرگ 10 سال کے حافظ بچے کی اس آواز پہ رک جاتا ہے، غلطی مانتا ہے، رجوع کرتا ہے۔ پیچھے سینکڑوں لوگ ہیں، کسی کا لحاظ نہیں، ڈر صرف اللہ کا۔ پھر جا کر کے یہ آیت ریپیٹ کرتا ہے اور جہاں سے غلطی لگی تھی وہاں جا کے پھر صحیح جگہ پہ جڑتا ہے۔ تراویحوں میں دیکھا نہیں، نماز میں محسوس نہیں کیا۔ حضرات لوگوں سے مت ڈریں کہ لوگ کیا کہیں گے کہ حافظ جی نو 60 سالہ قرآن یاد نہیں ہویا۔ انسان ہے، بھول جاتا ہے۔ میں مثال دینا چاہتا ہوں، رمضان کا الوداعی جمعہ ہے، عام مسجدوں میں بھی رش 4 حصے زیادہ ہو جاتا ہے، بازار سارے پیک ہیں، تا حد نظر جمع غفیر ہے۔ الوداعی جمعے میں جذبات اور احساسات پورے جوبن پہ ہیں، خطبہ بھی ہو گیا ہے، نماز پڑھا کر کے دوسری رکعت شروع ہے، جاری ہے۔ اچانک ذہن میں یہ بات آئی کہ پروفیسر تو نے جب جرابیں پہنی تھیں تو تیرا وضو نہیں تھا، پھر تو نے جب جمعے کے لیے وضو کیا ہے تو جرابوں پہ مسح کر کے آیا ہے۔ ایک طرف یہ سوچ تھی کہ اتنے لوگ ہیں کیا کہیں گے، جماعت میں جب آپ جماعت چھوڑ کے کسی کو آگے کر کے جائیں گے پہلا ذہن یہ بنے گا کہ مولوی دا وضو سلامت نہیں رہا۔ تو میرے بھائی انسان ہے، وضو ٹوٹ جاتا ہے، ہم کمزور ہیں۔ وضو توڑ کے رب نے بتایا کہ یہیں پہ جڑا رہے گا تو غلط ہے، اپنی سوچ کو کچا کر۔ شیطان کہے گا لوکی کی کہن گے، لیکن گل لوکاں دی نہیں، لوکاں دے رب دی ہے، جیڑا دلاں دے راز جاندا ہے تے جیڑی تیری چھوٹی چھوٹی معمولی جی لیکیج نو بھی جاندا ہے۔ آواز آئے یا نہ آئے، وضو ٹوٹ گیا ہے یا تڑک گیا ہے، رب تے جاندا نا۔ اب ہزاروں لوگ مجھے کچھ نہیں دیں گے، جرت پیدا کیجئے، خود احتسابی کی حالت نماز ہے، الوداعی جمعہ ہے، ہزاروں لوگ ہیں، اندر کشمکش جاری ہے۔ فوری فیصلہ لیا، مصلی چھوڑ دے، مصلی چھوڑ دے۔ مصلی چھوڑا، پیچھے سے آدمی کو آگے کیا مصلی پہ، صفوں میں سے نکلا، جا کر کے وضو کرا، وضو کر کے واپس آ کے جماعت کے ساتھ ملا تو میرے بھائیوں میری کوئی شان میں فرق نہیں آ گیا، زندہ ہوں۔ سال ہا سال بیت گئے، آج 20 سال ہو چکے اس واقعے کو۔ اس سے کوئی قد چھوٹا نہیں ہو جائے گا، لیکن جس کے لیے تو کام کر رہا ہے اگر اس کے لیے کچھ کرے گا یا کچھ چھوڑے گا
بھری مجلس میں مصلی چھوڑنا بڑا مشکل، لیکن آغاز اپنے سے کرتے ہیں تو دوسروں سے امید بھی رکھتے ہیں۔ میں نے اس لیے پہلے علماء کی مثال دی ہے۔ جیسے پاکستان آپ کو ہمیشہ گندا کر کے دکھایا گیا ہے، حالانکہ یہاں بہت خوبیاں ہیں۔ میں نے اس وطن جیسے حسن اور جمال، رویے اور کردار بہت کم دیکھے ہیں، مگر منفی دکھایا گیا۔ ایسے ہی علماء کا چہرہ بھی منفی دکھایا جاتا ہے، لطیفوں میں، کہانیوں میں۔ ان علماء کی میں صرف ایک رات کا بدلہ نہیں دے سکتا۔ جب دنیا، ہم بچپن میں ایک شعر پڑھا کرتے تھے، اب وہ شعر پوری طرح تو یاد نہیں ہے، اللہ کرے آ جائے اور آپ کو بھی احساس ہو تھوڑا سا۔ جب اندھیری رات ہوتی ہے، جب اندھیری رات ہوتی ہے تو دنیا مست سوتی ہے، اور یہی حالت ہے پوری دنیا کی۔ میری غمگین آنکھوں میں تیری تصویر ہوتی ہے، شاعر نے محبوب کے لیے کہا تھا، لیکن میں نے علماء کو دیکھا ہے پوری رات، جہاں دن کو گزرتے ہوئے پتا پانی ہوتا ہے، وہاں راتوں سے گزرتے ہیں۔ اور کس کے لیے؟ آپ سمجھتے نوٹوں کے لیے؟ نوٹ میرے شہر میں بڑے ہیں، میں کوئی جاب کر لوں اس میں بڑے ہیں، لیکن اصل ٹارگٹ کیا ہے؟ قل ان صلاتی و نسکی و محیایا و مماتی للہ رب العالمین، میرا سب رب کے لیے ہے، لیکن مجھ سے غلطی ہو سکتی ہے۔ جب تک میں اپنے آپ کو یہ کچا نہیں نہ کروں گا، تب تک بات شروع ہی نہیں ہونی۔ یہ سیرت کانفرنس ہوتی رہے گی، جلسے ہوتے رہیں گے، بلے بلے بھی ہوگی، رش بھی بڑا ہوگا، خطیب پہ خطیب بھی ماشاءاللہ میں تھوڑا سا چیک کروا دوں گا آج انشاءاللہ۔ چاول کچے ہون تو دیگ چ بندہ ایک چاول کڈ کے کڑی چیک کر لیندہ بھی کنی کڑی۔ ماشاءاللہ بھری مجلس میں بیٹھے ہیں، ساری زندگی آپ نے سیرتیں سنی ہیں۔ میں ایک حدیث، میرے محبوب کے پاس ایک صحابی آئے اور کہنے لگے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اوصنی، مجھے کوئی نصیحت کر دیں۔ مجھ سے قبل میرے بھائی آپ کو اور مجھے 3 بڑی نصیحتیں کر گئے، ان 3 نصیحتوں میں اتباع بھی، تلاوت قرآن بھی، اور اللہ کے ذکر اذکار۔ بھائیو سیرت سنتے ہوئے عمر گزر گئی، عمل کتنا ہوا، غلطی کتنی مانی۔ پہلے مثال لے لیں، صحابی ہیں، وسیلے تھے، چہرے پہ تیور تھے، جی میں ہون مجلس چ ویکھن ڈیاں کئی میرے ویرے ایویں بیٹھے نے کہ جی میں پتہ نہیں انہوں دا ادھار دینا ہے تو کورن ڈینا۔ یہ تو ہو سکتا ہے کہ علاقہ والوں نے ہمارا ادھار دینا ہو۔ آئے اور کہنے لگے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مجھے کوئی سبق پڑھا دیں۔ سبق پڑھ کر پڑھا دینا ہنر ہے عام لوگوں کا، جو دل سے دل جلاتے ہیں وہی استاذ ہوتے ہیں۔ امام الہدا نے اسے ایک سبق پڑھایا، لا تغضب، ریس نہ ہو جایا کر۔ سمجھ دیو ریس ہونا، جی تسی نہیں سمجھ دے کنے سمجھنا، غصہ نہ کریا کر۔ 3 دفعہ اس صحابی نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ میں نہیں کروں گا، مجھے کوئی تھوڑا سا اور بھی۔ آپ نے کہا نہیں آج یہ نہیں۔ اس صحابی کے حالات زندگی میں لکھا ہے، پوری زندگی پھر اس کے چہرے پہ غصہ نہیں دیکھا گیا اور اس نے کبھی غصہ نہیں کیا۔ سیرت اثر رکھتی ہے یار۔ تیل لائیے تو وال چوپڑے نہ جان، لوشن لائیے تو خشکی نہ ہٹے، کی خیال ہے؟ دھاگا بھی چوڑی تے پورا ولیے تے نٹ بھی پورا کسیے تے لیکج پھر نہ مکے تے فائدہ کی ہے؟ ایگزاسٹ لایا ہوئے تے حبس نہ مکے، لیٹاں لگیاں ہون تے روشنی نہ ہوئے، فائدہ کی ہے؟ لو ہوں ہی سمجھ آ جاندی ہے۔
ਭਰੀ ਮਸੀਤ 'ਚ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਕੈਮਰਿਆਂ ਵਾਲੇ ਜ਼ਰਾ ਐਕਟਿਵ ਹੋ ਜਾਓ। ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਹੱਥ ਚੁੱਕੇ ਉਹਦੀ ਤਸਵੀਰ ਜ਼ਰਾ ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਜੀ ਬਣਾਇਆ ਜੇ, ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਕਹੇ ਕਿ ਮੈਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਕਦੀ ਗੁੱਸਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਹਦੀਸਾਂ ਤੇ ਬਹੁਤ ਸੁਣੀਆਂ ਨੇ। ਪਹਿਲੇ ਸਟੇਜ ਵੱਲ ਜ਼ਰਾ ਭਾਜੀ ਸ਼ਰਮਾਓ ਨਹੀਂ, ਹੱਥ ਚੁੱਕੋ ਅੱਜ ਜਿਹਨੇ ਕਦੀ ਗੁੱਸਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਕੋਈ ਇੱਕ ਜਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਤੇ ਤਸਵੀਰ ਵੀ ਉਹ ਬਣਾਵੇ ਜਿਹਨੇ ਕਦੀ ਗੁੱਸਾ ਨਾ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ, ਬਾਕੀ ਬਹਿ ਜਾਣ। ਕੋਈ ਜਵਾਨਾਂ ਚੋਂ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਜਵਾਨ ਜਿਨੇ ਪੂਰੇ, ਕੋਈ ਕਬੱਡੀ ਖੇਡਣ ਵਾਲਾ ਜਿਹਨੇ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਡੇਗਿਆ ਹੋਵੇ, ਕਦੀ ਆਪਣੇ ਗੁੱਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਡੇਗਿਆ ਹੋਵੇ। ਕੋਈ ਬਾਬਿਆਂ ਚੋਂ ਇੱਕ ਬਾਬਾ, ਨਹੀਂ ਟੱਕਰਿਆ ਨਾ। ਹੁਣ ਜ਼ਰਾ ਤਵੱਜੋ ਕਰਿਆ ਜੇ, ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਸਮਝਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਅੱਜ ਦੀ ਕਾਨਫਰੰਸ ਸੁਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਜੇ ਇਦਾਂ ਹੀ ਹਾਲਾਤ ਰਹੇ ਤਾਂ ਪਹਿਲੇ ਉਲਮਾ ਵੀ ਮਗਰਬ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਗਲਾ ਫਾੜਦੇ ਗਏ ਨੇ, ਗਲਾ ਮੈਂ ਵੀ ਫਾੜ ਕੇ ਟੁਰ ਜਾऊं। दूसरी मिसाल, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास एक सहाबी आया, कहने लगा अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम औसनी, मैनू कोई दरस ही दे छो, मैं दुनियादार जिहा बंदा। आप ना चेहरे पढ़ के सबक पढ़ाते थे, साढ़े वांगू नहीं जेड़ा मौजू दिता या जेड़ा याद करके आए बस वो ते टुर पैना। तो जब तक मेरा सबक याद किया पूरा नहीं होना मैं चुप नहीं करना। नहीं, इमामुल हुदा इमामुल अंबिया वही उतरती है, चल के आया है। गड्डी भरी होवे तो रोड ते खड़ी करके कोई बंदा आवे, रख बौली आ लियो, एक काम ते करो यार, ते बस वाले इंतजार करनगे, उतर के किसी होर च बह जाणगे। ये पूरा इज्जड़ छड़ के आया सी ते जन्नत जान लई, हिदायत लई। मेरे महबूब ने कहा ला तसुब्बन्ना अहदा, मेरे सहाबी इन्ना क सबक की किसी गाल नहीं कढ़नी, किसी गाल नहीं कढ़नी। ये सहाबी चले गए, उलमा बैठे हैं, पूछिए इनके हालात ज़िंदगी में ये जुमला दर्ज है, इन्होंने खुद कहा है। कहते हैं जब से मैंने मुस्तफ़ा की सीरत सुनी, जुबान से यह हिदायत का जुमला सुना, ये वसीयत और नसीहत सुनी, गाली नहीं देनी, वल्लाही मा सबबतु अहदा, मैं किसी भी इंसान नू गाल नहीं कढ़ी। इंसान तो बड़ी दूर, मैं किसी डंगर ढोर ते उठ बकरी नू भी गाल नहीं कढ़ी। लो भाई, एक बंदा चाहिए जने दा पुत्र जड़ा होवे, जड़ा कहे कि मैं वाकई कदी गाल नहीं कढ़ी। मेरे अल बेशक मुँह ना करो अपने गिरेबान च, मैं भी झाती पावां ते तुसी भी पाओ। इन्ने की सीरत दा असर जे साडे ते, वगरना जलसे सुनदे तो माशाअल्लाह। मैं बड़ा हैरान आया, कहते जी मौलवी हो तुसी रोज़ कहते हो जी नहाया करो, कम अज़ कम जुमे वाले दिन नहाया करो। की करिए? उधरों तुसी बाबे दे शेर भी सुनाउंदे हो कि फुल्लां दा तू अतर बना, फुल्लां दा तू अतर बना, ते अतरां दा फिर कढ दरिया, ते दरिया विच फिर रज के नहा, ते मच्छी वांगू तारियां ला, फिर भी तेरी बो नहीं मुकनी, पहले अपनी मैं मुका। मैं वेख्या है कि पूरी जिंदगी मच्छी पानी च तारियां भी लाउंदी है ते नहाउंदी भी है, ओहदी बो नहीं मुकी। साडी किथों मुकनी जिहड़ी हफ्ते महीने बाद नहाउने आ। सारी जिंदगी कलमे में, कुरान में, नमाज में, रोजे में, हज में, ज़कात में, सदकात में, जलसों में, बयानात में, खिताबात में। मौलवी साहब की डायरी पढ़ के वेखो तो कोई रात खाली नहीं, डबल डबल ट्रिपल ट्रिपल इंतजार च बैठे ने शेखूपुरे वाले, कई तू जान छुटे तो साढ़े को आ जान। मगर अमल की हालत ये है कि मैं 2 सदियां दे
3 अशरे पिछली दे 3 अशरे एदे, मगर एक भी बंदा नहीं लभ्या जिहड़ा ये कह सके कि सीने ते हथ मार के ते हिक ठोक के कहे कि मैं गाल नहीं कढ़ी। चलो ये ज़रा औखा काम में तीजी मिसाल लईए। मेरे महबूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने कहा, सानू किते भी कोई बंदा मिले ना असी कहीदा है हाफ साहब ते पढ़ के ने गवा छड़िया है रईसुल मुनाफिकीन। एक जुमला आम है, हर बंदा दूजे नूं कहण दिया हुंदा है। जिहड़ा आउण दिया ही ना इन्हें बस ना सुन्नत रखी है, बाकी गल कोई नहीं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, जो बंदा लड़े और गाली दे, वादा करे तो वादा खिलाफी करे, और बोले तो झूठ बोले, पक्का मुनाफिक है। कीजे भरी मजलिस च एक बंदा चाहिए जने का पुत्र जड़ा उठ के कहे कि मैं वादा किया है तो कभी वादा खिलाफी अज तक की नहीं। बड़ा सौखा जिहा काम है, कह दो एक तो चाहिए। पर अल्लाह का शुक्र है कि चलो इन्ना कि सच बोलन डे हो कि मसीते बैठे भाजी तस्वीर बना लो। मैं नीयतां ते शक नहीं करता, लेकिन मैं तुहानूं बंदा लभ के दांगा कि खुद इसे मजलिस आण के कहणगे कि होई है वादा खिलाफी। ठीक है, शादी होई जे, जेड़ा बंदा कहे ना कबूल है कबूल है कबूल है वादा है, ਇਹਦੀ गवाही देनी होंदी है बुढ़ी ने भी इन्हें कबूल है कहण तो बाद किन्ने क वादे वफा कीते। वैसे मैं भी कह सकता सी मैं कभी वादा खिलाफी नहीं की, क्योंकि मैं पहले ना लिखिया होंदा है इंशाअल्लाह, जे रब ने चाहया तो पहुँचागा, खलूस नीयत नाल वादा देईदा। लेकिन कोई मसला बन जाता है, लेकिन मैं मानना कि साढ़े कोल वादा खिलाफियाँ हुई। बोले तो झूठ बोले, एक बंदा जिन्हें झूठ ना बोलिया हो, क्यों भाजी जिन्हें झूठ, ए साड़ी असल हालत जे। तो जेड़ा बंदा पहले अपने आप को वेख लवे ना, चेक कर लवे, इनू कहते ने खुद एहतसाबी का पहला दर्जा कि मान लेना कि मेरे च गलती है। अल्लाह तेरे बंदू ने बैठ के गलती मानी है, नजरें झुकाई हैं, झुकी नजरों में भी क़यामत का असर होता है, हुस्न और निखर जाता है शर्माने से। ते अगे टुरीए बहुत हो गई अपनी कि हुण आपां कहिए कि रसूल सल्लम दी हदीस है कि जिहदे च 3 चीज़ां होण पक्का मुनाफिक है। ते अपने अपने गिरेबान च कह के अपना नाम लैके कह सकते हो प्रोफैसर तू बड़ा मुनाफिक है। कहो जरा, दूजिया नूं कहना बड़ा सौखा, झूठियां दा इमाम कहना बड़ा सौखा, लेकिन हकीकत ही है। आओ एक और, बड़े बड़े इबादत गुजार, तहज्जुद गुजार, नमाजी, परहेजगार, मुत्तकी, बाबा जी कहते ने तस्बीह फिरी तो दिल ना फिरे। मैं इधर आना है। एक नबीना सहाबी का वाकया सुनिया है कि मसीते आए, कहन लगे अल्लाह के रसूल सल्लम मेरा घर दूर है, मैं बंदा नबीना वां, लियाउण वाला कोई नहीं, रस्ते भी पता है तुहानूं। मदीने दे बिच्छू अल्लाह माफ़ करे काले रंग दे। मैं मदीना यूनिवर्सिटी के हॉस्टल में फजर पढ़ के जब वापस आया तो बिच्छू देखा मेन रास्ते में, दूसरी मंजिल पे, पहली ते भी नहीं दूजी ते। जिड्डी मेरी तली है ना एडा ओदा वो हिस्सा सी जिथे जहर होंदी है, बाकी का हिसाब ला लो। महबूब ने कहा कि हुक्म, कहता जी इन्नी की इजाज़त दे दो कि मैं नमाज घर पढ़ लिया करा। आपने क्या ठीक है, किड्डी खुशी हुई, वापस टुर गया। जब दरवाजे पे गया तो महबूब ने कहा ज़रा वापस आना। इब्ने उम्मे मखतूम आए तो कहा महबूब जी, कहा अतस्मा उन निदा, अजान सुनता है? कहा जी। कहा फला इज़न मेरा फतवा वापस, फिर तेनों मसीते आना ही पैना जे तेरे कन्नी अजान पैंदी है।
ਭਾਜੀ ਸਵੇਰੇ ਪਤਾ ਕਰਿਆ ਜੇ, ਮੈਂ ਵੈਸੇ ਉੱਪਰ ਦੇ ਸਪੀਕਰਾਂ ਦਾ ਕਾਇਲ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਸਾਥੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿਆ ਜੇ, ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਪਰੇਸ਼ਾਨ, ਕੋਈ ਸੌਣ ਵਾਲਾ, ਦੀਗਰ ਮਸਲੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੁਣਨਾ ਆਏ ਨੇ, ਤੇ ਬੇਨਿਆਜ਼ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗੱਲਾਂ ਨਹੀਂ ਸੁਣਾਈ ਦੀਆਂ। ਫਰੰਟ ਤੇ ਬਹਿ ਕੇ ਨਾ ਜੀ, ਇੱਥੇ ਆਓ ਤੇ ਜ਼ਰਾ ਮੇਰੇ ਵੱਲ ਵੇਖੋ, ਕੈਮਰੇ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਲਾ ਦਿਓ ਸਾਰੇ, ਜੇ ਹੁਣ ਸੱਜੇ ਖੱਬੇ ਹਿਲਣਾ ਨਹੀਂ। नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा फला इदन, इस सहाबी की जिंदगी में लिखा है कि नबी ना हो के भी फिर पूरी जिंदगी इस बंदे ने कोई नमाज घर में नहीं पढ़ी। भाजी मैं ऐनक लाती जे, कोई एक बंदा जिन्हें वाकई जिंदगी च कोई नमाज घर ना पढ़ी हो मेरे समय नहीं लभन दिया ना, इन्नी कि जे साड़ी रियलिटी, लेकिन हुण भी अगर मन जाइए ना तो अल्लाह माफ़ करने वाला है। एहतिसाब करें, बुनियादी सबब यह है कि हमारी 3 चीज़ें ख़राब है। जब तक कि 3 सही नहीं करने, पूरी गड्डी बेहतरीन लशपश बत्तियाँ हर चीज़ लगवा लो, बटन नपो ते लाइट ना चले तो मतलब की है कि पीछे बैटरी नहीं है। सियाना बंदा की कहेगा जी बैटरी पवा लो, घर पूरे च लाइटां होण ते फ्रिज भी होवे, समान भी होवे, बटन नप्पो तो लाइट ऑन ना होवे तो कोई कहेगा तो सही भाजी मीटर लवाया जे। मीटर किदों लगना? जिदों डिमांड नोटिस। सबसे पहले अपनी बैटरी चेक करो, ईमान, यकीन, एतमाद, अल्लाह और उसके रसूल से ताल्लुक। जिस दिन आपने ये ज़हन बना लिया कि मैं फुला मुसलमान हूँ, उस दिन कम बिगड़ जाना है। बस आप ये कहें कि मैं अल्लाह का बंदा हूँ, सादा सा मुसलमान हूँ, जो वही देगी वो मैंने ले लेना है, जिससे रोके रुक जाना है। ये है असल डिमांड नोटिस। तेरे रब को अच्छा लगता है कि रब से मांग। हुकूमत ने बिजली बना रखी देने के लिए, मगर कोई एप्लीकेशन दे, डिमांड नोटिस भेजे तो मीटर लगता है। रब ने ईमान उतारा हुआ, वही भेजी हुई कुरान उतारा हुआ, गैर मुस्लिम हो या कोई भी हो, कभी अल्लाह को कहा कि अल्लाह मैं तेरी तरफ आना चाहता हूँ? किसी के घर जाना हो तो उन्होंने की कहीदा, भाजी असी आना जे, तैयार रहा जे। तो बंदा कहे ना अल्लाह को अच्छा लगता है, अल्लाह मैं तेरी तरफ आना चाहता हूँ, तेरी तरफ रुजू करना चाहता हूँ, तेरी तरफ इनाबत करना चाहता हूँ। इसके लिए सबसे पहली चीज़ ज़रूरी है कि आप अपने कान दुरुस्त करें। कन्ना च बड भी मारी देने, तीले भी मारी देने, होर कुछ ना होवे, गड्डी दी चाबी मारी दी है, चाबी ना लभे तो कम अज़ कम ए वाला टूल ला के इदां लगे हुई दा, महल होवे तो कड्डी दी है। इन्न समा, अल्लाह ने बिगाड़ का सबब बताया। और लोगों खुद एहतिसाबी कर लो, दुनिया में जब भी रब से टूटोगे, गैर से जुड़ोगे, रब से काटे जाओगे, पहला सबब होना जे कन। जेड़ा बंदा कन्ना दा कच्चा है ना, वो अपनी बुढ़ी दा नहीं रहिंदा, ते जेड़ी बुढ़ी कन्ना दी कच्ची है अपने बंदे दी नहीं रहिंदी। जेड़ी औलाद कन्ना दी कच्ची है अपने माँ प्यो दी इंसल्ट कर बैंदी है, ते जेड़े माँ बाप कन्ना दे कच्चे होण अपनी औलाद नूं नाजायज़ सज़ावां दे बैंदे ने। कान दुरुस्त करो। इन्न समा, सहाबा के कान बड़े टाइट थे। नज़र अल्लाह उम्र अन समिअ मकालती, अल्लाह तरो ताज़ा रखे, गुलाब रखे, बहार दे दे, फूल की पत्ती जैसी तरावत नज़ाकत दे दे उस बंदे को कि जो कान खड़े करके मेरी बात पूरी तवज्जो से सुने। असल प्रॉब्लम यह है कि हम समझते ही नहीं। पैदा होने तो बाद अल्लाह ने 1.5-2 साल बच्चे नूं कन दिते ने, बोलण दी हिम्मत नहीं दिती कि पहले सुन के कौम की कहती है, लबो लहजा क्या है, अंदाज क्या है, सुन के ज़ख़ीरा बना, स्टॉक कर। जब स्टॉक आ जाए, वोकैबुलरी आ जाए, मजमूआ अल्फाज मिल जाए, कौम की बोली मिल जाए तो फिर बोल। इसीलिए पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम को हुक्म हुआ था, इकरा, पहले कौम को पढ़िए। बच्चा माँ बाप के चेहरे पढ़ता है
ਕਿੰਨੀ ਦੇਰ ਲਾਉਂਦਾ ਹੈ ਮਾਂ ਨੂੰ ਪਛਾਣਨ 'ਚ, ਫਿਰ ਅੱਬੇ ਨੂੰ ਪਛਾਣਨ 'ਚ। ਤੇ ਅੱਬਾ ਉਹਨੂੰ ਹੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਸੁਣ ਸੁਣ ਕੇ ਜਿਹਨੂੰ ਮਾਂ ਕਹਿੰਦੀ ਆ ਤੇਰਾ ਅੱਬਾ ਆਇਆ ਹੀ, तेरे अबू आए हैं, तेरे बापू आए हैं, ये तेरे पापा हैं। वो भावें 10 साल बाहर रह के आया होवे, माँ दे कहण ते सुन के बच्चा कहता है कि माँ गवाही देन डई है, ये मेरा अब्बा ही है। रहमान कह रहा है मैं तेरा रब हूं, मैं तेरा रब हूं। सुन सुन के भी फिर रब नूं रब ना मनने ते फायदा की है। जितने मसले हैं कान के, भाजी कान च गल्लां करन डे ने कि नहीं, कोई अहम मसला है तो करन डे ना। जितनी प्रॉब्लम्स हैं माली, घरेलू, इंसानी, फिक्री, नजरी, कन्ना नाल जुड़ियां हैं। कान का डायरेक्ट ताल्लुक है जुबान से। कान सीधे नहीं हो सकते, समातें दुरुस्त नहीं हो सकती जब तक जुबानों में टेढ़ है, और जुबान में जब बिगाड़ आ जाए तो समझ लें कि आने वाली नस्ल खराब हो जाएगी। मिसाल ले ले, बाबा जी एक पोते नूं दम कराउण आए सी, मशहूर वाकया, सुन सुन के शायद तुहाडे तक भी गल पहुँच गई होवे। कहंदे प्रोफैसर साहब सुनिया दम करना। मैं कहा जी आ मेरे पोते नूं दम ते करी। मैं कहा की है, करदा की है? कहंदा जी दो बड़े मसले ने, एक फक्कड़ बड़े तोलदा है ते दूजा जिद बहुत करदा। फक्कड़ तुहाडे वाल भी कहिंदे ने लफज है, फक्कड़ नहीं कहिंदे, की कहिंदे? नहीं नहीं, गाल तो बड़ा छोटा जिहा लफज है, गाल तो अगे भी हुंदा कुछ। तबरले ठीक हो गया, तबरले फक्कड़ जो भी कह लो। मैं क्या बाबा जी ठीक है दम हो जाएगा, इनू घर छड्ड आओ तो दम तुहानू होना है। गुस्सा कर गया, एवें मशहूरी की सी प्रोफैसर, समझ आया नहीं। दाड़ किसी की दुखती है, कड्डू किसी की है, फक्कड़ वो तोलदा, गालां वो पांदा है, जिद्दां वो करता है, दम मैनू होना है। मैं क्या हो तो सही, छड्ड के आ गया, बह गया। फिर मैं पूछा, मैं क्या बाबा जी ये मैं गल कन्ना दी करन दिया जी, तो कुरान की आयत जे इन्न समा, रब ने कन्ना नूं पुछना है, सवाल होना है, एहतिसाब कर तू सुनता क्या है? गाने, म्यूजिक, गालियां, झूठ, गीबत, चुगली, धोखा, फराड, मिलावट, झूठी कस्में, यही चलता ना सोसाइटी च। जिन्हों पूछ लो वही परेशान है। मैनू अज तक बहुत घट है किसी बेगम का फोन आया हो कि मेरे बंदे की जुबान बहुत चंगी है तो मैं बड़ी राजी हाँ। यही होंगी जो घर वड़दा तो बस ना माँ छड़दा ना भैन छड़दा, पता नहीं मेरे माँ प्यो ने की किया है, ये ते एहसान किया सी, इनू पुछदा कोई नहीं सी, दे छड़ी, ये हुण बंदे का पुत्र ही नहीं बनता, सारियां नूं पिछलियां नूं तबरले। इन समा, कान से पूछा जाना है। कान कब बिगड़ते हैं? जब जुबान बिगड़े। मैंने कहा बाबा जी जिदे च सालन पा के भांडे च खांदे हो, डोंगे चू जिदे च पाउंदे जे, उन्होंने की कहिंदे जे? कहंदे ले दा दम नाल की ताल्लुक है? सीरत इमामुल हुदा में इस मिसाल का क्या ताल्लुक है? भाजी मिसाले ठीक होण ते हांडी टेस्ट कढ़दी है, तो जे कुछ ना होवे भावें 3 दिन की पुरानी फ्रिज च पई होवे ना, ਉਹਨੂੰ गरम करके उत्ते धनिया थोड़ा जिहा ना खिलार दो ना, तो वो लोकी वखरी दे जाती। मिसाल ते मिसाले गुफ्तगू लई अल्लाह ने किताबुल्लाह च खुद रखे ना। मैं क्या बाबा जी वो बर्तन का जरा नाम लाओगे? कहते कौली कहते ने, अगे दस। मैं क्या जी कोई होर ना सुनिया होवे? कहते कुड़ी कसूर विआही है तो वह इनू छन्नी कहते हैं, एक मुजफ्फरगढ़ वो मुंगरी कहते हैं, एक यजमान भावलपुर साइड से वो इनू कटोरी कहते हैं। तुहाडे इत्थे की कहते? कौली। मैं क्या बाबा जी जिदे च पानी पींदे हो इनू की कहते हैं? कहने लगे पोते नू गिलास। मैं क्या कसूर वाले? कहते गिलास। मुजफ्फरगढ़ी है? कहते गिलास। मैं क्या भावलपुरी है? कहते वो भी गिलास। मैं क्या ਇਹਦਾ कोई दूजा ना नहीं? कहता सुनता तो तेनों दसदा ना, सुनिया जो नहीं। मैं क्या बाबा जी एक गल दस्यो, जो बच्चा तबरले बोलता है तो फक्कड़ कढ़दा है तो गालियाँ कढ़दा है, उन्हें
ਇਹ ਕਿੱਥੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕੌਲੀ ਦੇ 4 ਨਾਂ ਦੱਸੇ ਮੈਨੂੰ, ਗਿਲਾਸ ਦਾ ਦੂਜਾ ਸੁਣਿਆ ਨਹੀਂ, ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਇਸ ਲਈ ਦੱਸਦਾ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਉਹ ਸੁਣਦਾ ਨਾ ਤੇ ਬੋਲਦਾ ਕਿੱਥੋਂ? ਕਹਿੰਦਾ ਲੈ ਬੜੀ ਘੁਮਾ ਕੇ ਮਾਰੀ ਉਹ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਉਹਨੇ ਕਿੱਥੋਂ ਸੁਣਿਆ? ਕਹਿੰਦਾ ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੈ ਪੁੱਤਰ ਤੇ ਕੰਮ ਤੇ ਗਏ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਘਰ 'ਚ ਤੇ ਮੈਂ ਹੁੰਨਾ, ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਕੱਟਾ ਟਕਰੇ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਗਾਲ, ਮੱਝ ਮਿਲੇ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਗਾਲ, ਗਾਂ ਵੱਛਾ ਲੱਭਿਆ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਗਾਲ। تو مینوں سن کے پھر اج اصل چ ہویا ادا میں تینوں اندر دی گل دساں، اونے سب تو پہلے مینوں ہی گال کڈی ہے۔ اہلاً وسہلاً مرحبا۔ حضرات گرامی، کان کب بگڑتے ہیں؟ جب زبان بگڑتی ہے۔ جب زبانیں بگڑ جائیں اس قوم کا اللہ حافظ ہے۔ خود احتسابی کیجئے، احساس پیدا کیجئے۔ میرے محبوب کے پاس ایک صحابی آئے، بات چل پڑی، جب آپ نے بتایا نا کہ جہنم میں جانے کا ایک سبب زبان بھی ہے، تو بول اٹھے کہ محبوب ہم جو بولتے ہیں اس پہ پکڑے جائیں گے۔ کہا جہنم میں اوندھے منہ کر کے، اوندھے منہ ایک کے صرف سٹنا، بچے نو چک کے نا ایداں لہراندیاں ہویاں منجے تے یا بیڈ تے سٹ دینا، ایک کے چک کے تے پٹھا کر کے سٹنا، اوندھے منہ جہنم میں جن کو پھینکا جائے گا سبب زبان ہوگی۔ جتنی بھی سوسائٹی میں اس وقت جنگیں ہیں، لڑائیاں ہیں، توحید کا قتل کیا تو زبان نے، شرک کو عام کیا تو زبان نے، سنتوں کے قتل کیے تو زبان نے، اور اگر بدعات و خرافات کو رواج دیا تو زبان نے۔ جمعہ دا دن ہے، مولوی صاحب ماشاءاللہ گرم تے ٹھنڈے پانی چ گلاب دیاں پتیاں سٹ کے وچ ارکے گلاب پا کے مختلف خوشبوواں پا کے تے نہا کے پکھر دا کرنے دا تیل، تنیے دا تیل، 7 تیل مکس کر کے اود ورگی خوشبو پا کے تے سر تے والاں تے داڑھی نو لا کے تے منہ چ پان رکھ کے تے بلیاں لال کر کے تے پورا ماشاءاللہ میک اپ کر کے جنہ بن سمر سکدے سی تے بہترین لباس کے، یا بنی آدم خذو زینتکم عند کل مسجد، سر پہ پگڑی باندھ کے دستار فضیلت لا کے ترا اونچا کر کے تے مکے مدینے تو لے آندے آیا جبہ پا کے تے جبے دے اتے بھی ایک کچھ ہور پا کے جڑا امامہ نے پایا ہوندا ہے، تے ممبر تے چڑھ کے وضو کر کے ہاتھ چ قرآن پڑھ کے تے سر تے دھر کے کہندا ہے اوئے میں تانوں قسم چک کے کہنا قرآن چ 11ویں لکھی جے۔ سنن والے سن رہے نے، زبان تے کان دا تعلق ہے، اکھ ویندی ہے تے دل فیصلہ دیندا ہے، دماغ سوچدا ہے کہ یار ایک بندہ 8 سال مدرسے پڑھیا ہے، آج جو نہاتا ہے، جمعہ دا دن ہے، صاف ستھرا ہے، پاکیزہ ہے، خوشبودار ہے، معطر ہے، مسجد چے با وضو ہے، دستار فضیلت ہے، ترہ جبہ قبہ ہے، سر تے قرآن ہے، زبان تے لفظ نے کہ میں قرآن چک کے کہنا کہ اے دے وچ 11ویں قرآن چ لکھی تے او دے پہلے صفحیاں تے لکھی، میں اعتبار نہ کرتا تو کیا کرتا، وہ جھوٹ بول رہا تھا بڑے سلیقے سے، کان تو اتنا کچھ سن کے، آنکھ دیکھ کے، دماغ سوچ کے، دل کہے گا نا کہ یار گل سچی ہے، نہیں تے انیاں گلاں نہا دھو کے مسیتے پڑھ کے وضو کر کے ممبر تے چڑھ کے قرآن ہاتھ چ پڑھ کے انی جرت کداں کر گیا کہ کہن ڈیا ہے ہونا ہے؟ یہ پروفیسر ایویں ہی کہندا ہے؟ پوچھیا کتھے وے؟ کہندا جی الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ
हुदल लिलमुत्तकीन अल्लज़ीना युमिनूना बिलग़ैबि व युक़ीमूना अस्सलाह व मिम्मा रज़क़नाहुम युनफ़िक़ून। कहंदा व मिम्मा रज़क़नाहुम युनफ़िक़ून आ जे 11वीं। भाजी जुबान टेढ़ी हुई ते कान टेढ़े हो गए। जाओ पता करो रख बौली तो लैके 7 बरे आज़मा च सफ़र कर लो, जिन्ने रोले ते जिन्ने फड्डे ने इन्न समअ वल बसर वल फुआदा कुल्लु उलाइका काना अन्हु मसऊला। कल क़यामत के दिन सवाल होगा, तेरे कान क्यों गलत थे, गलत क्यों सुना? मुमकिन है बोले अल्लाह गलत इसलिए सुना कि मेरी सोसाइटी में गलत बोला जाता था। तो याद रखियो बच्चों ने वड्डियां दे गिरेबान फड़ लेने जे, क्योंकि कोई भी बच्चा मां दे ढिड्डों गाल सिख के नहीं आउंदा, इहनूं वड्डे सिखाउंदे ने। अगर मेरे घर दे अंदर म्यूजिक ना होवे, गाने ना होण, झूठ ना होवे, फराड ना होवे, तो मेरी मां नूं थब्बा थब्बा गालां ना पैण डईआं होण, तो मेरे सामने ही मेरा प्यो मैनूं ना कहे तेरी बेबे नूं। जब बड़ों की जुबान टेढ़ी होती है गलती नहीं मानते, कहते पुत असी ठीक हाँ। नाले एक ना लफा ही बोलिया, कहते जी माँ प्यो दियां गालां घ्यो दियां नालां। क्या बात है यार, वो जी मुंडे नूं हलाशेरी देंदियां ने। अगर ये घी के नाल होते तो आमिना के लाल ये नाल आपको जरूर देके जाते, मगर आपने क्या कहा, ला तसुब्बन्ना अहदा। बल्कि अगली बात सुनो, फरमाया वला तकल्लम बिकलामिन ताज़िरु मिन्हु गदन। ओ मेरे मानने वाले, जुबान से सोच के बोला करो, ऐसा जुमला मत निकालो कि कल को फिर माजरत करनी पड़े, माजरत करनी पड़े। असी जदों मिंबर ते हुन्ने ना तो जोशे खिताबत च बसा औकात कई जुमले निकल जाते हैं, अल्लाह माफ़ करे। सब तो पहले अपनी गलती मननी चाहिए कि मुमकिन है इंसान हो जाते हैं। मैं मजीद उदियां सफाइयां तो वकीले सफाई बन के नहीं, गलती हो जाए तो गलती मानी जाए। बड़े का बड़ापन इसी में है। मैंने बाबा जी से पूछा, बाबा जी जिंदगी च कदी जिद की जे? ऐसा बंदा बैठा हो भरी मजलिस जिन्हें कदी जिद ना की हो? चलो इत्थे भी चेक कर लीए। तो फिर बच्चों ते गुस्सा कादे लई करदे जे कि जिद बहुत करता, मैं तेरे 2 ठोकड़ियाँ, मैं तेरा पैरों वाली जगह ते सिर कर देना, मैं आ कर देना, वो कर देना। मेरा दिल करता बाकी सारी ज़िंदगी इस मौजू ते ही खुतबे दईए कि मैं अपने बच्चों को सज़ा क्यों दूँ, मैं अपने बच्चों को सज़ा क्यों दूँ। उनमें जितनी भी गलतियाँ हैं खानदानी हैं। इत्थे कारी साहब ने बच्चों के किते कन मरोड़, किते कन फड़ा, किते खुत्ती च मार। एक जगह ते मैं गया तो वो नहीं सफाई करने वाला बुरश ते उहदे पिछे इन्नी लकड़ी, ਉਹਦੇ ਨਾਲ चंगी फांट लाउण डे। तो मैं पूछा कि कहते सफाई करन डे। मेरे दोस्त, बड़े सीधे नहीं होंगे तो छोटू ने टेढ़े होना ही है। जुबानें बिगड़ जाएं तो समातें खुद ब खुद बिगड़ती हैं। मेरे पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने पहले जुबानों के बुत तोड़े, गलत से रोका, एतमाद के ताले लगवाए। पूछा मैंने बाबा जी से, इन्हें जिद किथों सीखी है? कहता भी मेरे ते पै जानी है, मैनू सीधा ही कह दे, जिमें वो तू वो मेरे ते पा छड़ी है भी मेरे ते पै जानी। मैं क्या नहीं, फिर भी मैं क्या कदी गुस्सा किया जे? कहता वो तो मेरे मत्थे ते लिखा है। मैं क्या सब तो ज़्यादा गुस्सा? कहते जी जदों भुख लगी हो तो बुढ़ी खाना लेट दवे। मैं क्या जी फिर की करते हो? कहते फिर मैं खांदा ही नहीं, फिर मैं गुस्सा करके बह जाना। मैं क्या उन्हें कदी लिया के अगे जबरदस्ती रख दिता हो? कहता चुक के डोंगा वो मूँह ते मारी दा तो रोटियां हो जांदियां। फिर कहता जी सारी रात पैर फड़ के मनाउंदी आपां नहीं मनीदा। फिर की करते हो? कहते जी सवेरे फिर ढिड तो मंगदा ही है, फिर धारां कढ़न लगियां ਜਿਹੜੀਆਂ ने बाल्टी च घट ते मूँह च बहुतियां, ताकि गुस्सा ज़्यादा देर रहे। तो जब बुजुर्गों की हालत ये है, वडेरों का रवैया ये है, उनकी जुबान में लच्चरपन है, उनकी गुफ्तगू टेढ़ी है। जिस कौम के उलमा की जुबान गलत, झूठ पे मबनी,
जो रब पे झूठ बांधते हुए ना डरे कि कुरान में लिखा है 11वीं, और जिनकी जुबान झूठ बोलते हुए पैगंबर पे झूठ बांध के ना डरे, ज़ईफ और मौजूद रिवायतें बयान करे, उन्हां दी आवाम ने तुहाडा की ख्याल है कि हक ते सच बोलना, जो सुनना वही बोलना? नहीं मानने को तैयार मौलवी ज़ईफ रिवायतों को, मौजू रिवायतों को। हालांकि किताबों में लिखा है अल मौज़ूआतुल कबीर, ये दुनिया के बड़े बड़े झूठ हैं जो मेरे नबी पे बांधे गए हैं। और आका ने कहा है जिसने मेरे पे झूठ बांधा, मेरी तरफ बात मंसूब की और मैंने नहीं कही, मत समझे कि रख बौली दे किसी सोफे ते बैठा है। जहन्नम दी अग दे अंगारियां दी कुर्सी ते रब ना भावे ते रब ना कहना, मगर एक ही कहता है नहा धो के वजू करके खुशबूवां आउंडियां मिंबर ते चढ़ के कुरान च पढ़ के कहता ओए मैं सिर ते कुरान रख के कसम चुक के कहना अल्लाह दी कसमें अगर हुजूर ना होंदे रब ने कायनात ही नहीं सी बनानी। लौलाका लमा खलक़तुल खल्क़, किथे लिखे हवाला की ये कहता जी अल्लाह दी कसमें, बड़ी शिकाबंद रिवायत जे अल मौज़ूआत शरीफ च लिखे है। बड़ी हैरानी हुई। मैं एक दिन कहता, मैं क्या हज़रत इस दफ़ा तुसी जदों आउणा ना ते असी सलाद ना गटर शरीफ चू पेश करना। कहंदे यार ये किदां दी गल कीती, मेरे रुतबे, मेरी शान, मेरा मुकाम, मेरा मरतबा ये तुहाडे सामने में कि मेरे सामने तुसी। मैं क्या जी ज़ाहिर है गटर शरीफ बड़ी अच्छी जी, किसी चीज़ दे नाल शरीफ ला लो तो मुकद्दस है। गटर शरीफ, ओए अगर शरीफ लगाने से गटर पकीज़ा नहीं हो सकता, झूठ के साथ लफ्ज़ शरीफ लगाने से वो मेरे मुस्तफ़ा की बात नहीं हो सकती। मौज़ूआत शरीफ, बकवास भी कभी शरीफ हुआ? हाजी तो चलो शरीफ हो जाता ना, हाजी मोहम्मद शरीफ। मेरे वीर इदा नहीं जी गल बननी, जुबाना दुरुस्त करो कि समाता दुरुस्त होण। इन समा कन्ना नूं पुछिया जाना है, तो मैं मिसालां देण लगा तो गल बहुत अगे वध जानी है। इन समा वल बसरा, आंख से पूछा जाएगा। अल्लाह ने तुझे 32 करोड़ कैमरे फ्री में दिए हैं। 3-4 कैमरे आए ने, कुछ ना कुछ तो देना ही पेगा ना जी। ना दिता तो तुहाडे कॉन्फ्रेंस की रिकॉर्डिंग पूरी नहीं जे होनी, अग्गा पिछा हो जाना, फाइल सड़ जानी है, उड़ जानी है। ख्याल रखा करो 2-4 बंदियां दा। अल्लाह ने अख दी है, एवं नहीं सी बाबे ने आख्या एक अख दा मुल 1.25 लाख बुलिया, पूरा यार तोला मुल की बन सी। आँख का ताल्लुक नज़र से, नज़र का ताल्लुक नज़ारे से है, नज़ारे का ताल्लुक रंगों से है। सिबगत अल्लाह, यह रब का रंग है, रहमान का या शैतान का रंग है। तस्वीर के 2 ही रुख हैं, या कायनात में रहमान का रंग या शैतान का रंग। तेरी आँख को कौन सा रंग पाया है, पूछा जाना। अगर आँख गलत जगह जुड़ गई है तो सीधी तो करनी पैनी है। क्यों अज किसी की भैन नाल जुड़ी तो बड़ी चंगी लगनी है, जिदन यही टेढ़ी हो के अपनी भैन नाल जुड़ी उदन तो चीकां पैणियां ना। आया था सहाबी कहने लगा अल्लाह के रसूल सल्लम अज दिल बड़ा करन दिया है तो जिना नूं करन दिया तो तुहाडे कोलों इजाजत लैके जानी है। ऐसे बड़ी गल नहीं, कानून नूं कहो ला कानूनीयत की इजाजत दे दे, ऐसे नहीं होता। मगर कुर्बान जाऊं महबूब की अदाओं पे, जैसे इब्ने उम्मे मक्तूम को कह दिया था ना, हदीस में नहीं है, मेरे नबी की तरबियत का ढंग बताता है। चोट पड़ती है तो पत्थर भी सदा देते हैं। महबूब एक दफ़ा लोहा गर्म करके जिदू सान ते चढ़ा के थोड़े दी चोट पवांदे सी ना ते चस आ जाती सी। मैनू एवें लगता कि हजूर ने क्या होना कि ठीक है जा, तो जो बूहे को खुशी खुशी लै भी अज तो वड्डे घरों इजाजत मिल गई है। ये सोचता तो आपने कहा 1 मिनट वापस तो आई, क्या जी क्या चले हैं जी, पक्का हाँ, घर पिछे खाली है जी, कोई इदा का केस हो आवे तो तेरे घर भेज देवां। इत्थे चीकिया सी ये बंदा, हदीस के लफ्ज हैं, ये बंदा बोल उठा था कैफ़ा ज़ालिका या रसूल अल्लाह, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं अपने घर में मेरी बहन मेरी माँ के पास किसी और मर्द को देखूं, अपने घर में देखूं,
फदालिक, मेरी अख वेखेगी, ये नहीं होना। आपने क्या सोने जिथे चले हैं तो जिदे घर चले हैं तो उथे कोई अख तेनों एवें वेखे तो वो किदां बर्दाश्त करेगी। हदीस दे लफ्ज़ ने बंदा इदां बह गया, इवें झुक गया, शर्मिंदगी दा पूरा इजहार, मेरे सोने ने सीने ते इत्थे हथ रखा ते दुआ की, अल्लाहुम्मा थल्लिज सदरा, अल्लाह इहदी सीने च लगी हुई अग ठंडी कर दे, वहस्सिन फरजा, इहदी शर्मगाह दा जिहड़ा उठान है ना अल्लाह उन्हों इज्जत और आबरू और नामूस दे दे। हदीस के लफ्ज़ हैं कि पूरी ज़िंदगी दोबारा इस नौजवान को मदीना में कभी सर उठा के या नज़रें उठा के चलते नहीं देखा गया। तो जे ये भी हुण पुछ लवां तो ये समाम च नंगे होने वाला हिसाब है सारिਆਂ ਦਾ, अल्लाह माफ़ करे। तो भाजी कन दुरुस्त करने ने तो जुबान पहले सीधी करनी पऊ, अखां दी इसलाह करनी है तो पहले नज़ारे ठीक करने पैने ने। साढ़े नज़ारे ठीक नहीं, घरों के मनाजिर ठीक नहीं, बीबी का चेहरा ठीक नहीं, ब्यूटी पार्लर की तैयारियां ठीक नहीं, सर के बाल हेयर स्टाइल ठीक नहीं, माथे के ऊपर जो है वो झूमर ठीक नहीं, कानों की बालियां ठीक नहीं, और लोगों और तो और आंख में हया बाकी नहीं है, मुस्कारे लगे हुए और भवें बनी हुई। हालांकि मना किया था मेरे महबूब ने, हर वो काम किया हुआ, मर्दों के चेहरे मूंडे हुए, औरतों ने मर्दों की मुशाबत की हुई, लोगों जो देखने की चीज नहीं थी, दिखाने की नहीं थी। वेल्डिंग करते हैं कभी अपने पुत्र को कहा, जे पुत्र इधर जरा, बच्चे का तो दिल करता वेखण नूं भी ये लाइट एडी तेज क्यों निकलन रही है, तो वह मुँह फड़ फड़ के साइड से कर दे, अखा के हथ रख दे। जे वेल्डिंग करने वाले ने अपनी आंखों के आगे इतना मोटा काला शीशा क्यों रखा होता है कि जाविया निगाह खराब ना हो जाए। सूरज की आंखों में आंखें डाल के क्यों नहीं देखते, हालांकि हुस्न जमाल में अरब चांद से भी ज्यादा सूरज की मिसाल देते हैं। अख खराब हो जाती है ते हर वो मंजर जिदे नाल अख खराब होवे रब ने इजाजत नहीं दी, क्योंकि अख नूं पुछया जाना है। तो जदों मैं अख नूं पुछया तो कहन लगा मैं की करा, मैं की करा। मैं अपनी पूरी जिंदगी च अपनी माँ का प्राइवेट कपड़ा तो दूर की गल है, मैं उन्हां दी गर्दन नंगी नहीं वेखी, हालांकि पुत्र सां से ये इत्तेफाक नहीं होया, भावें जिन्ने मर्जी बीमार रहे ने तो सेहतमंद सी, अपना कपड़ा ते पल्लू ठीक रखे। तो हुण माशाअल्लाह मावां दे कपड़े, प्राइवेट चीज़ां ਜਿਹੜੀਆਂ शौहर ते ਉਹਦੇ दरम्यान राज सी, छोटे छोटे जमदे बच्चों को माशाअल्लाह इश्तिहार टीवी च नज़र आउण डे, सोशल मीडिया ते दिसन डे ने। तो फिर उन्हें जो मां को अगर पूछ ही लेना कि मामा ये आपकी निकर है, तो फिर बच्चा तो बदतमीज़ ना आखो, उन्होंने जिन्हें विखाया है, जेड़ा सीन दिता है, जेड़े हालात दिते ने, जेड़े नज़ारे दिते ने, जेड़े इश्तिहार दिते ने, जो कौम ने पेश किया है। मां का सीना नंगा है, मां का पेट नंगा है, कमरिया नंगी है, टांगे नंगी हैं। इन्हें कल को कोई हरकत कर ली तो फिर इल्ज़ाम बच्चे ते आना है, अपना कसूर नहीं किसी ने मनना। आओ अख का एक मंजर वेखिए, इन्न समा वल बसरा पूछया जाना है। मैं एक जगह ते गया तो मौलाना मेरे नाल अपना दुख रोन डे सी कि मसीत वाले बड़ी ज़्यादती करते हैं, मेरे को इन्ने भी पैसे नहीं कि मैं मेहमान नूं पानी, सादा पानी पिला देवां। मैं कहा जी सादा पानी तो मिल जाता, कहते नहीं थलवा पानी कौड़ा है, सानू मुल लेना पैंदा है। अल्लाह की कसम तुसी आए जे, लेकिन मेरे को इन्नी हैसीयत नहीं कि मैं तुहानू पानी पिया सका। खैर बैठे सी, इस दौरान च एक बीबी आई, कहने लगी मौलवी ऐलान करी हाजी मरूम मल्लू 10 रुपए लैके आई, पहले ऐलान करके आ। उन्हें कहा जी मेहमान बैठे ने, तुसी दे, मैं कर दांगा। नहीं नहीं आप फड़ना। अगले दिन जुम्मा सी, जुमे रात का दिन सी, मौलवी साहब ने मैनू छड्डना पिया, मसीते जाके ऐलान किया कि अहलिया तशरीफ ले आईयां ने फलां मरहूम दियां 10 रुपए उन्होंने मसीत की मदद की है। तो ऐलान जो हो गया तो कहती रसीद कट दे, कहता बीबी दे देना रसीद। नहीं नहीं पहले रसीद दे, कहता कि बेतबारी, कहते मौलवी का पता नहीं, तू एवं बोतल पी जा।
कहता बेबे केड़ी बोतल है जड़ी 10 दी आउंदी हुण। मस्जिद में देना है, रब को देना है, तो 10 रुपए की भी रसीद। उसी गांव में शादी या मंगनी है, कहने लगे प्रोफेसर निकाह पढ़ाना है, बड़े रिश्तेदारियों के तरले ताल्लुक डाल के बुलवाया गया। ते मेहंदी दा हाल की सी वो जरा सुनिया जे। 5 पीढ़ियां बैठियां ने, ਜਿਹੜੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪੂਰੇ ਮੂੰਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੱਲਾ ਹੀ ਦੰਦ, ਜਿਵੇਂ ਹਵੇਲੀ 'ਚ ਕਿੱਲਾ ਨਹੀਂ ਠੁੱਕਾ ਹੁੰਦਾ ਵੱਖਰਾ ਹੀ, ਤੇ ਬੋਲਦੇ ਨੇ ਤੇ ਮੂੰਹ 'ਚ ਥੁੱਕ। ਅੱਗੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਦੇ ਵਾਲ ਵੀ ਸਫੈਦ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅਗਲੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਵਾਲ ਵੀ ਸਫੈਦ, ਫਿਰ ਅਗਲੀ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਵੀ, ਭਾਣਜੇ ਵੀ, ਭਤੀਜੇ ਵੀ, ਔਰ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ 2-3 ਨਵੇਂ ਨੋਟ। ਤੇ ਉਹਦੇ ਲਾਗੇ ਹੋ ਕੇ ਉਹ ਹੁਣ ਮੈਂ ਅਦਾ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਿਖਾ ਸਕਦਾ ਕਰਕੇ ਤੇ ਸਾਰੇ ਹੀ ਨੋਟ ਖਿਲਾਰਤੇ। 10 रुपए ਮਸੀਤੇ ਦੇਣੇ ਨੇ ਤੇ ਐਲਾਨ ਵੀ ਕਰ ਤੇ ਰਸੀਦ ਵੀ ਦੇ, ਤੇ ਜੇ ਕੰਜਰੀ ਤੇ ਸੁੱਟਣੇ ਨੇ ਤੇ ਫਿਰ 5-5 ਹਜ਼ਾਰ ਦੇ ਨੋਟ ਦੀ ਵੀ ਰਸੀਦ ਕਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਪਈ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਮੰਜ਼ਰ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਵੇਖਣਾ ਹੈ, ਔਲਾਦਾਂ ਨੇ ਵੇਖਣਾ ਹੈ, ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਨੰਨੇ ਮੁੰਨੇ ਫੁੱਲਾਂ ਨੇ ਵੇਖਣਾ ਹੈ, ਤੇ ਕੱਲ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਆਹਾਂ ਵਿੱਚ ਤੇਰਾ ਕੀ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕਿ ਸੂਰੇ ਅਰ ਰਹਿਮਾਨ ਪੜੀ ਜਾਏਗੀ? ਬਿਨੀ ਅਮੀਨ ਆਬਦ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਖਿਤਾਬ ਹੋਏਗਾ, ਮੌਲਾਨਾ ਯੂਸਫ ਪਸਰੂਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨਸੀਹਤ ਕਰਨਗੇ। ਜਿੱਥੇ ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਹਾਫਜ਼ੇ ਕੁਰਾਨ ਨੂੰ 15,000 ਦਿੰਦਿਆਂ ਤਕਲੀਫ ਹੋਵੇ ਤੇ ਇੱਕ ਰਾਤ 'ਚ ਇੱਕ ਬਾਬਾ ਇਕੱਠਾ ਹੀ 2 ਲੱਖ ਦੀਆਂ ਦਥੀਆਂ ਉੱਤੇ ਸੁੱਟ ਦੇਵੇ ਤੇ ਕਬਰ 'ਚ ਲੱਤਾਂ ਹੋਣ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਕੌਮ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਵੇਖਣਾ ਹੈ ਤੇ ਅੱਗੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਉਦਾਂ ਦਾ ਹੀ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਇਨ ਸਮਅ ਵਲ ਬਸਰ, तेरी आंख देखती क्या है? देखना भी जुर्म, जो गलत दिखा रहा है वो भी जुर्म। बहन भी नंगी, बीवी भी नंगी, बहू भी नंगी, पूरी कौम नंगी। हर बंदा जो है वो हुस्न का दिल दाता, चारों तरफ जो है वो रुसवाई, जग हंसाई। बहू पूछया जाना ही विखाउण वालियां नूं भी ते वेखण वालियां नूं भी। आंख का हिसाब होना, एहतिसाब खुद कर ले। ये अखां मीटियां जानियां ने, एक दिन पूछया जाना है क़यामत दे दिन कबर चो उठदे पहले पल सब तो पहले अखां दा नूर अल्लाह ने खोना है। वमन आरद अन ज़िक्री फ़इन्न लहू मईशतन ज़न्का वनहशरुहु यौमल क़यामति आमा। आखिरी चीज़, जिदों कान टेढ़े होण असल सबब जुबान टेढ़ी होंदी है, तो जिदों ज़ाविया निगाह बदल जाए, ए शीशा जे ये तुहाडी अख ते ला दईए ना तो तुहानूं साफ मंजर भी नहीं दिसना। अगर एक नंबर बदल जाए शीशे का नजर वाला, मंजर धुंधला हो जाता है। और लोगों, तुम्हारी नजर को ठीक करने के लिए आसमान से जो वही उतारी गई थी, जब तुमने वो नंबर ही बदल लिया है तो तुम्हें दुनिया सही दिखे कैसे? मंजर धुंधले हो गए, हक बातिल नजर आने लगा, बातिल सच दिखने लगा, झूठ सच अलापने लगा, सच झूठा लगने लगा, शरीफ बदमाश लगने लगा, बदमाश शरीफ दिखने लगा, दीन जो है वो दुनियादारी नजर, दुनियादारी में दीन दिखने लगा। शिरक को तौहीद बना दिया गया और तौहीद को शिरक करार दे दिया गया। बिदअतों को मीठी सुन्नतें बना दिया गया और सुन्नतों को बिदअत करार दे दिया गया। हजरात, जो सही था उसे गलत और गलत को सही कर दिया गया। तेरा ज़ाविया निगाह बदल गया है, पता कर। वल फुआद, दिमाग जो भी सोचता है वो आंख का देखा हुआ, कान का सुना हुआ, जुबान का बोला हुआ होता है। दिल में चाहते हैं, तेरी चाहते टेढ़ी हो गई, प्यास लगी हो, पानी मौजूद हो और पानी की जगह फिर जाकर के तू पीप पिए, फूल मौजूद हो, मक्खी फिर जाके गंदगी के ढेर पे बैठे, उसे शहद की मक्खी नहीं गंदी मक्खी कहते हैं जनाब, रूढ़ी ते बवे। पूरे जिस्म च साफ साफ जगह भी हों तो फिर फोड़े ते बवे। हक मौजूद हो, बातिल की तरफ जाए, तौहीद हो, शिरक की तरफ जाए, सुन्नत हो, बिदअत की तरफ जाए, माँ बाप को छोड़ के गैरों की तरफ जाए, हक हलाल बीवी को छोड़ के इधर उधर की औरतों के पीछे भागे और लोगों औलादों को छोड़ के गैरों को पालता फिरे। जिसका हक है उसे न दे। समझ लीजिए कि दिल की धड़कनें थोड़ी सी भी ईसीजी टेढ़ी नहीं हुई तो डॉक्टरों को फिक्र,
अला इन्ना फिल जसद मुज़गा, और तुम्हारे जिस्म में एक लोथड़ा है। सीधा हो तो फिजिकली भी ठीक, ईमानी तौर पे भी ठीक, टेढ़ा हो जाए तो जिस्म भी गया, ईमान भी गया, चाहते बिगड़ गई, मिजाज बिगड़ गए। हर बंदे के दिल, मैंने जी अपने दिल दी मननी है, मेरा जिस्म मेरी मर्जी, मेरा जिस्म मेरी मर्जी। अब्बा ब्याह मेरा है तेरा है, तेरा है पुत, तो फिर तेनू की, मैं जिथे मर्जी करा। बहन के साथ बुराई करके बड़ा मुतमिन होके कहता है तुहानू की हो, कौन जे तुसी मुफ्ती हो मौलवी हो, साइड ते हो जो, भैन मेरी है ना। गधे को काट रहा है, गोश्त बना रहा है। एंकर पर्सन ने आन के पूछा है कि कहता की है, गोश्त बनाउण दे भाई, हराम है। किन्ने क्या हराम है? रेड़ी ला के दे तू कमाल हो, हलाल है। तो जे मैं इदा करता लोग मंगते ने मैं देना, होटलों च विकदा है, टिक्कियां बनदियां ने, कोरमे बनते ने, गोश्त बनता, मैं देन दिया। यानी कि दिल के अंदर गलती के एतराफ़ का पहलू ही नहीं रहा, खाना ही नहीं है, जुर्म करके बड़ा मुतमैन है। आइए अल्लाह के लिए अपने दिलों का किबला दुरुस्त करें। दिल रब ने बनाया था रब के लिए, कुल इन कुंतुम तुहिब्बून अल्लाह, हमारी मोहब्बतों के ज़ाविये बदल गए। फिर बनाया था महबूब की मोहब्बत के लिए, तेरे माँ बाप, तेरी आल औलाद, पूरी इंसानियत से बढ़ के प्यार मोहम्मद रसूल सल्लम से होगा तो बात बनेगी। लेकिन कितने जे प्यार, कोई मजनू नाल लग गया, कोई लैला नाल लग गया, कोई हीर सुनाउण दिया, कोई रांझे नाल वंजली बजाई खड़ा है, कोई सोहनी बनया तो कोई मई वाल बनया, कोई किते। जो इमामे हुदा है, जो हबीबे किबरिया है, जो मोहम्मद रसूल सल्लम है, जिनसे बढ़ के हसीन कोई नहीं, उन्हां वारी सिर्फ अंगूठे चुम के अखां ते ला के गल मुक गई। अरे मैं 2-4 हरफ वफा के लेके क्या करूं? देनी है तो वफा की मुकम्मल किताब दे। आओ अपना जायजा लें, एहतिसाब करें। इथों उठ जाया जे, घर टुर जाया जे, मम्मी टुर जाना है, एक बारी चैक जरूर करे जे भी कन्ना च दिन भर मेरे घर च आवाज़ां किहड़ियां पैंदियां ने ते बोलदा कौन है। बोलण वाला भी अपने लफज दुरुस्त कर लै, बिगाड़ नूं सही कर लै, इंशाअल्लाह काम ठीक हो जाएगा। सुनन वाला फैसला कर ले कि मैं बुरा नहीं सुनना जी, उतों मैं उठ जाना है। मिसाल के तौर पे मेरे साथ मेरे दोस्त की कोई बदखुई करे ना, मैं नहीं सुनता। मैं कहना वीरे गल सुन, तेरा तो वह मसला है, वो डायरैक्ट जाके गल कर, मेरे नाल गल ना करी। मैं सुनता नहीं, इसलिए लोग मैनू सुनाउंदे भी नहीं सुनाउंदे। दिल दे विच ओहदे दी कदी चाहत नहीं पाली, अल्लाह दा शुक्र है इस दिल ने कदी मंगिया भी नहीं तो लोड़ा भी नहीं। जुबान तो कोशिश की है कि मिंबर ते बैठ के ज़ईफ रिवायत नबी दी तरफ झूठ मनसूब नहीं करना, तो कौम नू धोखा नहीं देना। अल्लाह पाक दा शुक्र है जिंदगी च भी ऐलान है तो मरण तो बाद भी ऐलान है। अगर भूले से भी कहीं ज़ईफ रिवायत मुझसे बयान हुई हो, मैं जानबूझ के नहीं जे की थी, मैं जिंदगी च भी रुजू करना कि तुहानू लभ जाए कोई टुकड़ा कोई जुमला, तो दूजी गल ही कोई नहीं, मेरी कबर ते काना गढ़ के ना तो उन्होंने चीर के विच इन्ना को रुका लिखाया जे इन्ना टुकड़ा तो ज़ईफ बयान किया सी, या मौजू सी या मन घट सी। भाजी थले कबरां दे भी साडा रुजू है, हम अड़ने वाले लोग नहीं हैं। हमारे पैगंबर ने सिखाया है, इस मिंबर पे बैठ के कभी रब का शुक्र है गाल नहीं कढ़ी, तो गालियां सुनिया जरूर ने, जवाब गाल च नहीं दिता। जे कोई किते जुमला लभ जाए तो भाजी इंसान आ, कोशिश की है ना निकले, निकल जाए तो मैं मुआफ़ी मंगना अल्लाह तो भी तो बंदियां तो भी। मेरे वीर थोड़ी जी मुश्किल, सारी दुनिया को तो बदल नहीं सकते, 8 अरब लोग ने, कम अज़ कम अपने 5 फुट के वजूद को तो बदलिया जा सकता है। मैं वादे नहीं लेंदा कि दाढ़ी रखो, मैं ये वादे नहीं लेंदा आ करो, मैं ये वादा भी नहीं लेंदा। इन्ना जरूर कहना कि कन्ना नू चेक करो, मैल होवे तो साफ करीदा है, जे ये अंदर कोई माल गलत जान दिया तो उन्होंने भी साफ करो। जुबान के उत्ते थुक आ जाए, कोई चीज़ चंबड़ जाए, हकीम सब तो पहले जुबान वेंदे ने कि नहीं, कहते तेरा मैदा खराब है। भाजी जुबान उदों ही खराब होंदी है जो समाता खराब होन, ते समाता उदों खराब होंदियां जो जुबाना, ये बिल्कुल एवं सर्कल ज
تے دل دیاں چاہتاں ادوں بگڑدیاں نے جدوں حواس خمسہ ٹیڑے ہو جان تے اللہ لئی اس طرف لوٹیے تے اگلی دفعہ جے کتے ملاقات ہوئے تے ملیے تو میں پوچھاں کہ کوئی ایک بندہ پری مجلس چو جن نے کدی گال نہ کڈی ہوئے تو کوئی دے ہاتھ چکے، ایک بندہ جن نے کدی غصہ نہ کیتا ہوا ہے تے اج تسی کسے نے میں نہیں ہاتھ چک سکے تے اگلی دفعہ چینج آ جائے تے یہی کامیابی ہے۔ اللہ تانوں تے مینوں اپنی بارگاہ چ قبول کر لے، محنتاں کاوشاں احباب و ارباب دیاں اللہ وہ بھی قبول کرے۔ اقول قولی ھذا وآخر دعوانا ان الحمد للہ۔